Si Roy Benson, guys. Ito si Piolo Pascual yan. Ano, Ar? Balita. Hindi pa naman tayo ito ngayon. Okay lang, dagat na naman tayo, no? Mamaya. Hindi kaya, boss. Hindi kaya, mauubos. Mawal pa lang tansya yan, ha? Ano yung ano, dobre sa kaliwa? Pag tumakbo ng mayor to. Kuya. Dito ng mga ano, berador. Ito kalma sa atin, hindi. Alright, ayan, meron na. Okay, guys. Okay. Talakitok, talakitok. Ayan, ayan, siyempre. Ayan. Oh, laki ito. Meron din. Sabay-sabay. Mga kaibigan, may kita kami. Ay, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. More. Agoy, pag birthday na ako nga pala. Birthday boy. Oh, talaga ito, pre. Tatlo. Thank you. Tatlo, pre. Wala lagi, pre. Yahoo! Thank you, Lord. Sige lang. Isa lang. Oh, please. Oh. Pre. Ibalala na, pre. Thank you, Lord. No, tatlo, talaga ito. Tatlo. Salamat, Lord. Oh. Thank you, Lord. Pre. Dami oh. 5. Ay, thank you, Lord. Okay na, pre? Dami. Ay, salamat sa Diyos. Oo, the best, oh. Ayan, oh. Oo po. Sayang yan. Thank you, Lord. Yay! Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, salamat. Sayang. Naputol, lalis eh. Huwag mo pakawalan. Magtakpo yan. Magmaritis yan. Hindi mo lang muna. Ayun, the best. Thank you, Lord. Sayang yun. Ilan piraso yun? Sa akin, palaki. Sayang, oy. Oo. Sabay, pre. Apat sila sa akin. Hindi pala scam si Angel. Ano na putol. May paint pa naman, no? Uy, pinantayan yun. Dapat Ala ano? talaga. May tulog talaga. Alala yung dapat dyan. Sayang, oy. Sayang yun, no? Thank you, Lord. Salamat, thank you, Lord. Ano na ulit ako? Tuwakang. Anak buhay. Buhay.